जय माताजी नमस्कार दर्शक बंधु भिडियोटी देखा पूर्व आम भिडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखी बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल आम जो नूतन भिडियो गुड़िक प्रथम प्रस्तुत करूँ आपण निकट को नोटिफिकेशन माध्यम वार्ता पहुँचीज। दर्शक बंधु आज बहु दर्शक अनुरोध क्रमे एक मारण भिडियोर प्रस्तुत करुच्ची। दर्शक बंधु किछि व्यक्तिंकर जीवन में बहुत शत्रु उपद्रव मचाउछंती से माने बहुत अनुरोध कले मारण मंत्रटी को देवाई। देख मारण मंत्रटी होची काहाकू मारण करिया पाई आ निजर स्वार्थ पाई निरीह लोकों ऊपर एगुड़िक प्रयोग करिवेनी। कार पूर्व प्रारब्ध ग्रह नक्षत्र चलन ये सब जदि थाए भल उत्तम थाए ताऊपर मारण न होई ताकू शत्रु को बिछणारे लगई दवा पर्यंत ताकू तड़पई रखिया पर्यंत ताकू नहीं जीवो। किंतु मारण क्रिया एभलिया एक क्रिया शत्रु को तत्क्षण मारिदेव। तेणु भावी चिंतिकी ये विद्या प्रयोग करिवे। शत्रु किंबा दुष्ट व्यक्ति को समाप्त करने विधि किंबा मंत्र प्रयोग को तांत्रिक ग्रंथ गुड़िक मारण प्रयोग कहुए। जेतेबेले आपको जानिबा केउ दिन केउ दिवस ये साधनाटी करिवे विधि सबू आज आपण सहित विस्तृत भाव में आलोचना करी। जेतेबेले कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मंगलवार पड़िबो से दिन गोशालार माटी एवं चारि छक जेउठी चारोटी रास्ता मिसी थाए से चारि छकर माटी आनिबे। से स्थान माटी आनी गोटे पुतुला बनइबे। गोटे छोटिया पुतुला बनइबे। ता ऊपर शत्रुर नाम लिखिबे। ता ऊपर धड़ा कपड़ा गोड़ई दियंतु एवं सेई कपड़ा उपरे सियार सिंगी रखिबे। मन रखंतु सियार सिंगी मिलिबा बहुत दुर्लभ। जदि ऑनलाइन रे ओरिजिनल पाउचंती सियार सिंगी पाइबे ताले साधनाटी करंतु। सियार सिंगी कोठी मिलिबो ऑनलाइन रे आपण चेष्टा करिवे। पूजा सामग्री दुकान रे चेष्टा करिवे सियार सिंगी मागिले सी दबो नाही तो साधना करिवेनी। सियार सिंगी जदि ओरिजिनल हेतिबो ताले काम करिवो। तापरे हकीक माला द्वारा नित्य एही मंत्र को 1000 मंत्र 3 दिन पर्यंत जप करिवे। ये होची विधि। 3 दिन परे सोरिष एवं गोलमरीच मिसाई एही मंत्र द्वारा 1000 आहुति होम करिवे। तेबे निश्चित भाव में शत्रुर मरण हबो। प्रयोग समाप्त हेबा परे कंढेई सहित सियार सिंगी एवं हकीक माला को श्मशान रे फोपाड़ी दे आसिबे। वर्तमान जानिबा विधि। पूजा किंबा व्रत पाई भोग साधारणतः निज श्रद्धा एवं नियम अनुसार प्रस्तुत करिवे। तेबे साधारण पूजा रे आपण एई सबु सहज और पवित्र भोग अर्पण करिवे। साधारण पूजा एटा सात्विक भाव में करिवे। फलमूल खीरी सुजी हलुआ नड़िया कोरा गुड़ कदली किंबा छेना भोग प्रस्तुत करिवे। भोग संपूर्ण सात्विक बिना प्याज रसुण रही आवश्यक। दर्शक बंधु ये प्रयोग किभली भाव में करिवे। सर्वप्रथमे माँ कालींकर उग्र रूपर फोटो को कौन करिवे जोगाड़ करिवे। ये साधना केउ दिन करिवे कहली बर्तमान किभली भाव में करिवे कहबी। आकु एकांत घरे नदी तुठरे श्मशान रे रात्र अर्धरात्र समय रे करिवे। 3 दिन करिवे। अर्धरात्र समय रे सांगे आउ जणी काकू नेथिबे काले कौन सी जिनिस दरकार पड़िबो ता
ସେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ, ମା ଉଗ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଫଟୋ, ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଫଟୋ, 3ଟି ଫଟୋ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ଗୋଟେ କାଠ ଖଟୁଲି ଉପରେ ତାକୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ପୁତୁଳାଟିକୁ ନେଇଥିବେ ସେ ପୁତୁଳା ଦେହରେ କେବଳ ତାର ନାଁ ଲେଖିବେନି, ନାମ, ପିତା ନାମ, ମାତା ନାମ, ଗୋତ୍ର ଲେଖିବେ। ତାର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ବେକ ହଉ ଛାତି ହଉ ତାର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଧୁଆ ହେଇନଥିବ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିବେ। ନଖ ଚୁଟି ତ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଆଣିଲେ ଚଳିବ। ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆଣି ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଶତ୍ରୁର ଫଟୋ ଯଦି ମିଳିଗଲା ଅତି ଉତ୍ତମ। ସେଇ ଗୁଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ସରିବା ପରେ ଅଧାରୁ ଗୋଟେ ଝିଙ୍କ କାଠି 2ଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବେ। 2ଟା ତେରେଛା ଭାବରେ ଏପଟ ଛାତିରେ ଫୁଟେଇବେ, ସେପଟ ଛାତିରେ ଫୁଟେଇବେ। ଫୁଟେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର 1000 ମନ୍ତ୍ର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ। 3 ଦିନ ପରେ ଜପ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର କହିଲି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବେ। ସେଇ ଦିନ ଗୋଶାଳାର ମାଟି 4 ଛକ ମାଟି ମିଶେଇ ଗୋଟେ ପୁତୁଳା ତିଆରି କରିବେ। ଧଳା କପଡ଼ା ଗୋଡ଼େଇବେ, ତା ଦେହରେ ତାର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଧୁଆ ନେଇଥିବ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଝିଙ୍କ କାଠି ଅଧା ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଥିବେ, ଧର 1000 ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଗୃତ ହୋଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ଝିଙ୍କ କାଠି ପୁରେଇ ଦେବେ। ଏସବୁ କ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେହ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ଦରକାର, ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଦେହ ରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଘେରା, ସେସବୁ ସିଦ୍ଧି କରି ନେଇ ଦେହ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ତା ଭିତରେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ରଖିବେ। ଫଟୋଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ବାହାରେ ରଖି ଖଟୁଲି ଫଟୋ ରଖି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ, ନାଇଁ ତ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମ ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଓಂ ପରମତତ୍ତ୍ୱାୟ ନାରାୟଣାୟ ଗୁରୁଭେ ନମ, ଏଇ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, এই শিব পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କେତେ ଜପ କରିବେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କହିଛି, 108 ଥର ଜପ କରିବେ। 108 ଥର ଜପ କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଝିଙ୍କ କାଠିଟିକୁ ତେରେଛା ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଫୁଟେଇ ସାରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ର 1000 ଜପ କରିବେ। ଧର 1000 ଜପ କରିବାର ଅଛି, 100 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। 100 ଥର ଜପ କରି ସାରିବା ପରେ ଝିଙ୍କ କାଠି ପୁରେଇ ଦେବେ, ଆଉ 900 ଥର ଜପ କରିଦେବେ। এইଭଳି ଭାବରେ 1000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ। 3 ଦିନ ଜପ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ହୋମ କରିବା କଥା ହୋମ କରିବେ। ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଆର ସିଙ୍ଗି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଅରିଜିନାଲ ମିଳିବା ଅତି କଷ୍ଟ। ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ଜପ କରିବି, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ କରି ମନେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ। ଯଦି ପାରିବେ ଭୈରବଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବେ। ଓಂ ବମ୍ ଭୈରବାୟ ନମ, ଓಂ ବମ୍ ଭୈରବାୟ ନମ। ଭୈରବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। କାରଣ ମାଙ୍କ ସହିତ ଭୈରବ ଶିବଙ୍କ ଜପ କଲେ
मंत्र शक्ति अधिका बढ़ी जाए थाए। मंत्रटी है ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम श्री मृत्येश्वरी कृंग कृत्य अमुक शीघ्र मारय मारय क्लीं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम श्री मृत्येश्वरी कृंग कृत्य अमुक शीघ्र मारय मारय क्लीं। दर्शक बंधु अमुक स्थान रे जहा उपरे प्रयोग करिवे ता नाम गोत्र पिता नाम संपूर्ण कहिबे कहिले कार्य करिवो। ता फोटो को जदि सम्मुख रे रखी ताकू ध्यान करी एकाग्र चित्तरे जदि ए साधनाटी करती कार्य निश्चित सफल हब। दर्शक बंधु ए साधनाटी करी मो कमेंट बॉक्स रे मते जणाइबे साधना विषय रे। शेष रे मोर नमस्कार नेबे। जय माताजी, हर हर महादेव, जय बाबा भैरव, जय मां बगलामुखी।